इब्तिदा है रब जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों आपको हिना समी और तारिक अजीज का सलाम पहुंचे। आने वाले मुअज़्ज़ज़ मोहतरम मेहमानों को खुश आमदीद। मारूफ टीवी कंपेयर पाकिस्तान के सबसे पहले न्यूज कास्टर, पाकिस्तान बनने के गवाह मियां अब्दुल अजीज पाकिस्तानी के फर्जंद, पाकिस्तान में मीडिया इंडस्ट्री को नई जहत देने वाले, देखती आंखों सुनते कानों के मौजद, दहाइयों तक पीटीवी पर सबसे पसंदीदा शो करने वाले तारिक अजीज दारे फानी को कूच कर गए। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन सर्विस की जानिब से तारिक अजीज आपसे मुखातिब है। ख़वातीन और हज़रात, आज जुमेरात है और नवंबर की 26 तारीख। आज का यादगार दिन पाकिस्तान में टेलीविजन के हवाले से एक तारीख साज दिन है। आज वो दिन है जब अपने इस लाहौर में, इस शहरों के शहर में, इस कॉलेजों के शहर में, इस बागों के शहर में, इस फूलों के शहर में पाकिस्तान टेलीविजन अपनी नशरियात का आगाज कर रहा है। अभी कुछ देर पहले सदर पाकिस्तान जनरल मोहम्मद अयूब खान के हाथों नशरियात का बाकायदा इफ्तिताह हुआ। इस वक्त शाम के 6:30 बजे हैं। आप 28 अप्रैल 1936 को जलंधर पंजाब में पैदा हुए। पाकिस्तान में दहाइयों तक मीडिया इंडस्ट्री, ड्रामा, अदाकारी, फिल्म पर राज करने वाले तारिक अजीज अब इस दुनिया में न रहे। इब्तिदा है कदीमो कायमो कय्यूम जनाब बारी के नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों आपको हिना समी और तारिक अजीज का सलाम पहुंचे। आने वाले मुअज़्ज़ज़ मोहतरम मेहमानों को खुश आमदीद। अजीज़ान मन, ये सूरज हर रोज एक ही तरह चमकता है, एक ही तरह गुरूब हो जाता है। चांद चमकता है, डूब जाता है, सितारे टिमटिमाते हैं, बुझ जाते हैं, दरियाओं की रवानी जारी रहती है। दिन आते हैं, दिन जाते हैं, दिए जलते हैं, दिए बुझते हैं। कहना यह है कि ये जो खेल कुदरत का एक जारियो सारी है, इसमें ये दिन बसा औकात अपनी बाज वजूहात की बिना पर बाज अफराद, अक़वाम और मुल्कों के लिए वो दिन बड़ा अजीम दिन बन जाता है। अपने पस मंज़र की वजह से, अपनी तारीख की वजह से। आप में से बहुत सी आंखें अभी जिंदा होंगी जिन्होंने 6 सितंबर 1965 को वो मनाजिर देखे कि जब बुज़दिल दुश्मन ने रात की अंधेरी रात में 3:45 पर लाहौर के वाडा बॉर्डर को क्रॉस करने की कोशिश की और पाकिस्तान पर हमला कर दिया था। ये 1965 की मैं बात कर रहा हूं। अभी टेलीविजन को वजूद में आए हुए पाकिस्तान में 1 साल के करीब हुआ था। इत्तेफाक है कि मैं उस वक्त टेलीविजन का पहला न्यूज़ कास्टर और पहला अनाउंसर बनने का एजाज मुझे हासिल हुआ। ये कुदरत की देन होती है। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, मेरी जगह कोई भी हो सकता था। बहरहाल मैंने अपनी आंखों से इस लाहौर को जहाज़ों की जद में देखा और हमारी एयरफोर्स हमें वो पैगाम देती थी टेलीविजन पर कि लाहौरियों से कहें कि ये अपने घरों में रहें। दुश्मन के जहाज हमारी जद में होते हैं, लेकिन हम उन पर गोली नहीं चलाते कि कहीं लाहौरिये जख्मी ना हो जाए। और ये लाहौरियों का ये काम था कि जिस तरह बसंत में कोई पतंग कटता है और शोर मचता है कि वो काटा, तो इसी तरह जब हिंदुस्तान का कोई जहाज गिरता था
تو پورا لاہور اس گرتے ہوئے جہاز کے پیچھے بھاگ رہا ہے کہ طارق عزیز جہاں بے شمار خوبیوں کے مالک تھے، وہیں ان کا یہ وصف سب سے نمایاں تھا کہ انہیں ہزاروں اشعار زبانی یاد تھے۔ وہ شاعری پڑھنے میں اپنا منفرد مقام رکھتے تھے۔ ایسی باتوں کا چشمدید گواہ ہوں، لیکن اب بھولتے جاتے ہیں ماضی کے دیار، یاد بھی آئیں تو سب یاد کہاں۔ اس کا شعر ہے کہ ذرا نہ موم ہوا پیار کی حرارت سے، چٹک کے ٹوٹ گیا دل کا سخت ایسا تھا۔ نکتہ وروں نے ہم کو سجھایا خاص بنو اور عام رہو، نکتہ وروں نے ہم کو سجھایا خاص بنو اور عام رہو، محفل محفل صحبت رکھو دنیا میں گمنام رہو۔ سوال یہ ہے جی کہ انفینٹری ایک فوجی اصطلاح ہے، اس سے کیا مراد لی جاتی ہے؟ انفینٹری جی پیدل فوج کو انفینٹری کہا جاتا ہے۔ آئیے ان پیغمبر کا نام بتائیے جن کے ہاتھ میں لوہا نرم ہو جاتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام۔ حضرت داؤد علیہ السلام، جواب درست ہے۔ طارق عزیز شعبہ ابلاغ کے علاوہ سیاست سے بھی منسلک رہے، ممبر نیشنل اسمبلی بھی رہے۔ 1997 میں انہوں نے موجودہ وزیر اعظم پاکستان کے خلاف الیکشن لڑا اور عمران خان کو شکست دی۔ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی ارکان میں شمار کیے جاتے ہیں۔ طارق عزیز نے 1996 میں پاکستان مسلم لیگ نون کو جوائن کیا اور لاہور سے ممبر نیشنل اسمبلی بنے۔ 1997 میں مشہور زمانہ سپریم کورٹ حملہ کیس میں انہیں بھی چارج کیا گیا۔ جنرل پرویز مشرف کے دور میں انہوں نے پاکستان مسلم لیگ کاف کو جوائن کیا، تاہم انہوں نے پارٹی میں کوئی بھی عہدہ لینا گوارا نہ کیے۔ طارق عزیز نے بے شمار کتابیں لکھی، وہ اعلیٰ پایہ مصنف اور ڈرامہ نگار بھی تھے۔ انہوں نے اداکاری میں فلم ڈرامہ انڈسٹری کو ایک نئی جہت بخشی۔ ایک تھپڑ دوسرے گال پر بھی مار دیجیے۔ آپ جسے زہریلی ناگن کہتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کیسے کسی شریف آدمی کی عزت ہو۔ زبان تراش، زبان تراش، زبان تراش۔ ہماری غیرت کوٹھے میں نہ چکی، ہماری غیرت کوٹھے میں نہ چکی۔ طارق عزیز آج 84 سال کی عمر میں ہمیں داغ مفارقت دے گئے۔ حکومت پاکستان نے طارق عزیز کے خدمات کے اعتراف پر انہیں پرائیڈ آف پرفارمنس بھی دی۔ ہم وہ سیاہ نصیب ہیں طارق کے شہر میں، کھولیں دکان کفن کی تو سب مرنا چھوڑ دیں۔